notre Ahmadou Dunga Menga, ministre chargé de communication. Imam, le très respecté et éclairé Imam Mahmoud Diko, Ani Mohamed Salia Touré, avec on avait Semassi Kono, Mohamed Touré bien, Semassi Tchabon Tchaman bien, nous fait Torah, Bismillah, Ambe Kuma di Augama Nanima, n'a pas présent à la Yéchouna, mon frère me Kuma, ou Béni Danoy, ni Béni Danoy Bouraï, Maru Jara, Mohamed Alema, donc Bouraï, Hamar. Bravo, madame. Aywa, an den kere ba kuma kun je nan mun sama ke. Au bismillah. Wala. Assalamu alaikum. Ame befu. Kɛrɛnkɛrɛnna an ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli belebele ta k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Imam Mahmoud Diko ye a sɔnni min kɛra ka anw bisimila a ka so ka tila ka sɔn anw bolo a n'an kana sigi ka kuma an hakilina min bɛ anw na k'o ta k'o di an ma an b'a fo o la a ma bɔ anw jigiyɔrɔ fa ya place la ne ye Béni Daɲɔn ye groupement de Gorobara du Mali ka kuma na sela ni groupement de Gorobara du Mali ani association de Baravaldi ani DSP Jalakoroji nu ye tɔgɔ ye tɔgɔ minnu bɛ tɔn ko fɔ tɔn Gorobara tɔn ko fɔ n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fasojɔ ko la n'a bɛɛ ɲɛma bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan comme n'i ye Gorobaraw fɔ a tɛ dɔw kunna kan anw yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ dugukolo ka kuma ta k'a kɛ diinɛ dɔnbaga ye alimamiw bɛ anw cɛla maa bɛ anw cɛla mun ye diinɛ in kalan k'a dɔn o de kama an ye wulikajɔ kɛ tuguni ka kuranɛ caman san o kuranɛ caman an taara se an ka misiribaw kelen kelenna bɛɛ ma ka taa di misiri alimamiw ma u ka dugawu kɛ anw Gorobaraw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana ka basigi la. Au kɔnɔna de la an sera an ka au conseil islamique président Bama Ismail Chérif Madani Haidara ka taa kuranɛ ta k'a di a ma a ka dugawu kɛ an Gorobaraw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye tuguni ka tila k'a jira tuguni a ka fara anw kan minnu tun bɛ Gorobaraw filɛ fɛn wɛrɛ ye u k'a dɔn Gorobaraw jɔyɔrɔ b'u la min n'o tɛ kelen ye o de kama sisan an ye wulikajɔ kɛ k'an bɛna se anw fa ma an ka se an fa ma. Baba ye sɛgɛnna dɛ Baba e tɔɔrɔla Baba i tɔɔrɔla anw nɔfɛ Baba e ɲɛɲina anw nɔfɛ diɲɛ jugu nkalon bɛɛ tara ka da e la anw nɔfɛ mais e b'a la ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ Baba e k'a kɛ anw ye ni e yɛrɛ yɛrɛbakun ko don e bi i yɛrɛ yɛrɛbakun ta sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ ni yɛrɛbakun ta don i jɔyɔrɔ ko don e b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ jamana in tɛ mais e ye k'a kɛ anw de kama mais kuma caman fɔ e ma Baba anw de kama mais Baba anw siranna dɛ u ko k'i ni rebelles ka di i y'o muɲu anw kama ko i b'a la ka denw ka siniɲɛsigi de dilan u ko k'i ni jihadistes ka di e y'o muɲu anw kama e k'i denw ka siniɲɛsigi de dilan mais Baba e ka anw minnu ka kɛlɛ kɛ ne ta Baba est ce que e denw dɔw bɛ yen mun bɛ e hakilina yɛrɛ dɔn wa est ce que i denw bɛɛ bɛ yen min b'a dɔn ko Baba e yɛrɛ hakilina ye nin ye e denw ka kalan ko anw ka kalan n'a danna aw ma aw ye dɔ kɛ e denw ka balo ko an ka dumuni kɛ k'an fa an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ ma o fɛ est ce que e den minnu b'i kɔ e denw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ka hamina k'a fɔ maliden kana ta kɛ min bɔrɔtɔ fɛn tɛ yen bi min bila kɛlɛ in na dɛ mankan min bɛ sen na depuis u b'a fɔ k'i b'a la ka k'i kelen na fo bɛɛ nana k'a fɔ ko yɛrɛ ko tɛ dɔw y'a faamu sisan dɔw m'a faamu mais Baba anw jɔrɔlen don anw sirannen don an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ka don a kɔrɔ an ka hakili ɲini tɔ k'a di anw ma an fa fɛ anw m'an fa de deli sa an bɛ Baba de deli dɛ sigikafɔ ma fɛn o fɛn ba diɲɛ kɔnɔ banaw t'o kan sigikafɔ ka d'a ye sigikafɔ mɔgɔ don
ni maa murutira kɔrɔ fɛ e de bɛ taa ka t'u lasigi an mago bɛ fɛn mun na ka t'o minɛ o fɛ an ka sɔrɔsidenw i y'o caman kɛ an bɛ fɛ i ka sɔn i ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi min bɛ sen na an ka dɔ bɔ a la min bɛ sen na an ka kɛ ni kɛcogo wɛrɛ min ni tɛ kelen ye babafɛn weleda faamuyara kangada in mɛnna koyi kangari in dara fo ka diɲɛma jɔrɔ i denw dɔrɔn tɛ yan dɛ diɲɛma yɛrɛ jɔrɔla kangari in yɛrɛ dali la kangari in dara kangari in mɛnna et puis baara bɛ ka di kangari in ye fɛnɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ kama nka an bɛ baba deli dɛ an b'a deli an y'a deli n'a sɔnna anw fɛnɛ bolo a bɛ diya anw ye anw bɛ diɲɛ ko o kɛ anw borobaraw an b'a k'an yɛrɛ de tɔgɔ la anw tɛ jate dɛ u b'anw kɛ lalumani lagalagatɔ i mana kɔ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn ko lalumani lagalagatɔ maa b'anw cɛ la a kɛra farafinna champion san 2 ka tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ s'a la Cheikh Umaru Diallo i bolo kɔrɔ ta bɛɛ k'i ye farafinna bɛɛ Ghana a kɛra 2017 ni mais mɔgɔ si t'a dɔn mais nin m'anw fɛ yan Mali de la dɛ mais an ka borobara de don mɔgɔ b'anw fɛ yan nɔ Mali an ka champion du Mali bɛ yan nɔ il faut Abeni i bolo kɔrɔ ta mɔgɔw k'i ye mais jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn k'ali jɔyɔrɔ b'anw na bi anw tɛ baara kɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn an ye dɛ anw bɛ fɛ k'a kɛ hali n'anw tɛ yen don min na k'a fɔ k'anw bɛna an seko kɛ jamana jɔko la an ka baba de b'a la k'o kɛ et puis kuma jan fo bi bon anw nana s'an ma bi an b'a deli dɛ yanni kuma ka ca kisɛ ka ye ala kɔni ma anw tile ni Cheikh na Amadu la tile bɛɛ mais ala ye anw tile ni Buye Haidara tile bɛɛ an b'a ɲini a fɛ an ka président bɛna min ɲini a fɛ a ka kɛ bu ni bonya kama ginɛw b'a ni Buye cɛ karamɔgɔ Buye k'a ka k'o bonya kama a ka sɔn an ka fɔta ma ne bɛ bɔ kuma la nin waati min na. Salamu alaikum. Ne Semasi Jama bɛɛ lajɛlen ne président fo Mohamed Diko ne Mamadou Jara ne bɔra ka association saba fɔ ne association Barabaju président mais ko ko bɛ yen an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'a fɔra dasa ko hakɛ ɲini o tɛ association kelen kun ye an bɛɛ de kun ye donc kuma tɛ tɛmɛ deni ka kuma kan an kɔni nalen don wulada in na an bɛ na an bɛ an karamɔgɔ deli an n'an fa a ka se ka sɔn ani mɔgɔ ninnu ka sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma ka bɛn fɔ la o kɔni ka d'an ye ni tantogo ye donc o kuma kɔfɛ an ka champion bɛ yan o bɛ yan o bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Mali la dɔw bɛ yen u t'u dɔn yɛrɛ mais ninnu ye champion baw de san 2 ta farafinna kunna wolo ka na mais bi n'a bɔra mɔgɔ t'a dɔn donc u k'u hakili t'u la donc ka taa faso drapeau kunna wolo kɔfɛ ka na o tɛ ko deni ye bi quoi donc ne bɛ bɔ kuma na ne Ama Drapeau je vous demande de vouloir demander du président et nous qui va accueillir vraiment bon an b'a fɔ jama ye a ka fɔ ko mɔgɔ m'anw ci mɔgɔ fana tɛ se k'anw ci jamana ye parce que groupement de Gorobara Dimali min kɛ jamana ye jamana m'o kan donc mɔgɔ tɛ se k'an ci an kana ci fɔ anw nana yɛrɛ de en tant que faso président Diko bi an fa Diko bi commande la c'est un commande non légitime anw nana bi vraiment an bɛɛ de kelen nous sommes prêts au dialogue nous sommes à sa disposition parce que a den n'anw ye on est prêt à faire tout a den n'anw ye an kɔni bɛna deli hali bi an ka porte-parole y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ quoi parce que ni dɔw ɲinɛ aw ye fɛn dɔ de dira mɔgɔ kana message dɔ passer mɔgɔ tɛ se k'anw ci jamana kɔnɔ nous on dit ça haut et fort parce que ce qu'on nous on a fait jamana m'o k'anw ye o porte-parole yɛrɛ caman fɔ an ye min kɛ jamana m'o k'an ye ka taa élection ni sisan cɛ on a beaucoup contribué pour ce pays pour l'apaisement mais m'o d'anw ye o an bɛna an fari combat la c'est un combat légitime mais sigikafɔ bɛ ko bɛɛ dilan sigikafɔ bɛ se ka ko bɛɛ dilan an kɔni nana bi vraiment o n'o du groupement de Gorobara Dimali vraiment ka n'an kalifa ma ka fa a bɛ min na n'a sigikafɔ kɛra la fana bɛ ɲɛ a ko la kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dɔw b'a fɔ an ka hakɛ to an ka jɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka kuranɛ di an fa ma fɔlɔ
Ok, an ye mouvement de Gorobara du Mali ye dɔw b'a fɔ dasaw dɔw b'a fɔ nɛgɛtalaw dɔw yɛrɛ n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a fɔ ko bandu bi an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ bi kɛlɛ kun kɛ kuma anw de wele ko kɛlɛkɛlaw ni mɔgɔ bi ko kun fɔ a fɔ ko Gorobaraw de ye nin ye Gorobaraw de ye nin et puis an b'a fɔ an fa ye ko machine ka jɔ dɛ non non an b'a fɔ k'an bɛna deli machine ka jɔ an bɛ k'a deli an fa fɛ ne nana k'a deli a fɛ ka waatinin dɔrɔn di groupement de Gorobara du Mali ma a ka laɲini ni sabati ma bɔ a la an n'a fa bɛɛ ye an tɛ bɔ a kɔ dɛ fo mɔgɔ k'a fa an tɛna a kɔ bila yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ min ko n bɛ jamana ka kɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka k'o fɛ mais ko bɛɛ bi wagati dɔ bolo anw wulila ka s'a ma k'a ka so yanni an ka se fɔlɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ne ko jama ma an jama tɛ taa kuma bɛɛ bɛ ka fɔ bi anw de kan ka mɔgɔ min ka sécurité kɛ n'a fɔra ko jama ka cɛ ka taa an tɛ bɛɛ dɔn fɔlɔ mais an bɛ taa kuma an fa fɛ n'a bɛ sɔn k'an reçoit n'a tɛ sɔn k'an reçoit dɔw ko k'a t'an reçoit dɔw ko k'a t'an bonya yɛrɛ mais an wulila ka taa reçoit dan a y'an bonya k'an karama ka tila ka sɔn tuguni an n'a ka jama ka jɛ ka sigi nin kɛnɛ in kan o kuma na fɛn tɛ tɛmɛ o kan fɔlen dɔw kɛra an t'a bɛɛ dɔn mais fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye sisan parce que an kun t'a dɔn an bɛ sɔn k'an reçoit anw reçoit fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye mais an bɛ fɛ ka mun ɲini sisan yanni an ka bɔ yan k'a deli ni silamɛ bɛɛ bɛ kuranɛ de dɔn k'a deli an ye kuranɛ mun d'a ma ye sisan k'a deli ni karamɔgɔ ye sababu ye wagati nin dɔrɔn k'o d'a ma wagati dilen kɔfɛ groupement de Gorobara du Mali b'a ka bila la jasa o jasa bɛ Mali kɔnɔ yan n'an kumana bi dɔw tɛ si u ka so a dɔw b'u ni di ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma dun an bɛ nin bɛɛ la n bɛ n bolo kɔrɔta faso mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'anw kɔnɔ faso bɛɛ an ka wari ɲini kɔ b'a fɔ bi u b'a filmer u k'a bɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen t'anw kɔnɔ et puis an yɛrɛ faso ɲini ka kuma faso fɛ faso ma sɔn pour que k'a fɔ a ye an ti an bɛ ka nin kɛ wolobo jasa o lɔlɔma tɛ an y'a ɲini ka kuma faso fɛ pour que faso ka Gorobaraw ka hakɛ d'a ma bi an tɔɔrɔlen don la Gorobaraw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don la bonya t'u kan an tɔɔrɔlen don nin bɛɛ la mun dara Gorobaraw kan n'i ma doni k'a kɛ de a b'i tɔɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'u tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na o kama an bɛ fɛ k'a ɲini an fa fɛ a ka ɲɛ anw ma nin wagatinin na k'o da anw ma n'Ala sɔnn'a ma an bɛ laɲini fana kɛ ka bɔ yan ka se yɔrɔ wɛrɛw la an kan ka laɲini minnu k'u fɛ an b'o k'u fɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka segin ka s'an fa ma yan tuguni n'Ala sɔnn'a ma n'an nana ni kuma min ye o fana tɛ dogo mɔgɔw la o bɛ ne ka kuma ye ka jɛ ɲini an fa fɛ. Yani yang ɲɔgɔn ye diyara n ye nka n jigi misayara bɔra n jigi fɔ n ye min miiri ani hakilila ko n b'u sɔrɔ yɔrɔ min n b'o sɔrɔ yen o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ n'o b'a jira k'a fɔ hali n'u hakilila k'u ye n boli ne kan o ye dɔgɔyama de olu tɛna kuranna di ne aw de bɛna kuranna di ne min bɛ kuranna la aw k'o dɔn wa aw de bɛna ne deli ni kuranna ye aw b'o kɔrɔ dɔn wa aw k'o kɛ ne ye o ye dɔgɔyama de ye min bɛ kuranna ta k'a di ne ma o kɛ aw ye a sera n ma ne juguya caman miiri n ye fɛn caman miiri nisɔndiyara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ aw filɛ ɲɛ min ye ani mɔgɔw hakilila ko a ye fɛn minnu ye ni aw ye fɛn dɔ jiginna n kɔnɔ n ko Ala de bɛ se i tulo b'a la a bɛ fɔ maa minnu ma ko kira ka sahabaw sanni u ka kɛ sahabaw ye u tun ye fɛn wɛrɛw de ye
dɔw ye binkanikɛlaw ye dɔw ye siratigɛlaw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye mɛ o m'a bali u labanna ka kɛ nɔrɔ ye ka diɲɛ bɛɛ ka yeli di diɲɛ bɛɛ ma ne y'o de miiri ɲɔgɔn n ko an den ninnu u ye barika min ɲini k'u farikolo min o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ nɔrɔ ye ka kɛ espoir ye ka ɲɛsin jeunesse ma jeunesse ni lutte min ka kan olu k'o ta k'o ta o tɛna ɲɔngiri ka ne sen minɛ aw de di aw bɛ ne deli ni mun kɛ aw y'a mɛn ko ne bɛ jamana ci wa a y'o mɛn da wa a ye den cɛkɔrɔbaw de ye n'aw bɛna ne deli wa aw de ye jamana alimamiw ye n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ne deli wa aw ka kan k'o miiri yɛrɛ wa jamana ɲamakalaw bɛ yan jamana cɛkɔrɔbaw bɛ yan jamana alimamibaw bɛ yan aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye worobara ye k'aw bɛna ne deli ko n ka sabali aw kɔrɔ ka sabali ka mun kɛ aw y'a mɛn ko n bɛ mun kɛ a fɔra aw ye ko ne ye jamana cila de ye wa o de fɔra aw ɲɛna wa n tɛ jamana ci n tɛ tasuma don jamana maa minnu bɛ jamana minɛ k'a minɛ ko juguya olu de ye jamana cilaw ye minnu bɛ ka jamana nafolo tiɲɛ ka aw ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw bali kalan na ka ekɔliw datugu u tɛ kalan kɛ ka ekɔlimɛtiriw jɔ u tɛ sara o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye minnu ye justice tiɲɛ ka corruption kɛ ka kɛ jamana taalan ye ka mɔgɔw jogo tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen kama mɔgɔw bɛ taa maaw fa minnu ye jamana yɛlɛma k'a kɛ ten o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye ni tasuma donna jamana kɔnɔ olu de y'a don a la c'est pas vous c'est pas moi n'a fɔra ko ne n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan de jamana in binna dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ ko u tɔɔrɔlen don u bɛ taa tasuma minɛ siradaw la anw bɛ taa ji k'o kan min bɛ fɔ o la n b'o fɔ aw ɲɛna o a fɔra ko mɔgɔ dɔw de bɛ wari di aw ma kɔrɔ minnu b'a di fana olu tɔgɔw fɔra an ɲɛna pour que aw ka taa o tasumaw faga mankan kana wuli jamana kan aw bɛ taa aw yanga k'aw yira wala min bɛ fɔ aw ma o y'o di ne tɛ aw kɔrɔfɔ tɛ kuma fɔ fɔ n tɛ fɛn fɔ ma min fa ne ye aw ye waati min aw nana k'an ka audience kɛ fɛn fila nana dusukun ko ala bɛ se mali jamanaw a denmisɛnninw tɔɔrɔla u ɲɛni na denmisɛnninw bɛ tile ni min tɛ libi o bɛ baji kan o bɛ yan fɛ espoir si tɛ denmisɛnninw ye tuguni jamana cira parce que tiɲɛ t'a la a cira parce que ladiriya t'a la a cira parce que kalan t'a la nord o bɔra jamana bolo ka ban san duuru 2014 ne bɛ mɔgɔw la minnu taara Kidali gouverneur bɛ yen o don Mali drapeau bɛ yen a don préfet bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ préfet u bɛ yen ne n'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidali Mali armée bɛ yen mais a kɛ cogo de juguya jamana nana fagu ka dɛsɛ ka ŋunuma ka kulekan bɔ anw k'a ɲini diɲɛ maaw fɛ u ka na an dɛmɛ an ni jamana tun tɛ ɲɔgɔn na o an ni mɔgɔ dɔw damadɔw de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ de wulila an tun bɛ ko min dilan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan an n'an voisins cɛ a bɔra o la fo an kulela fo diɲɛ bɛɛ y'a mɛn Nations Unies nana Union européenne nana CEDEAO nana Union africaine nana bɛɛ nana an nana kuma soli Tanbali ka papier signé an b'a kɛ kuma minnu fɛ o y'an dɔn ka faso bi o papier yɛrɛ signé san 5 a signé don hali o san 5 hali drapeau tɛ se ka jɔ Mali drapeau tɛ yen Mali faama tɛ yen min bɛ se ka avion ta wala ka mobili ta ko n taara yen n nana u yɛrɛ i bɛ wari de sara n'a diyara u ye i bɛ taa yen n'a ma diya u ye i tɛ Mali ko masuli ninnu maloya de la Kidali ko kuma yɛrɛ banna a kuma tɛ fɔ maliyɛn fɛ tuguni
maaw kun bɛ kuma yan ni maaw ma kuma na Kidal tɛ bɔ Mali la o kuma ma ban de accord signé la san 5 a ye mun ye wari minnu labɛnna ka don o la a kɛra mun ye bɛɛ bɛ yan a kɛra bɛɛ ɲɛna o ma dan o ma o de fɛ Kidal ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ taara tasuma wuli k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tasuma wɛrɛ wuli min y'a to an ɲinɛna Kidal kɔ o tasuma o bɛ ka wuli sini ŋɛnɛ o yɔrɔ fana an bɛna nin o kɔ jamana sigilen b'o kan an b'o la u taara élection diyagoya kɛ min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna fɛn min kɛra hali jamana minnu ni danbe t'u la u tɛ sɔn fɛn min ma o kɛra jamana in kɔnɔ mais pourquoi vous voulez que fɛn o fɛn n'a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kunnafoni ko don ni maloya ko don o ka kɛ anw mara yan wa sɔn ka k'an ma hɔrɔn tɛ yan danbetigi tɛ yan mɔgɔ tɛ yan min bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye a man ɲi u ye bɛɛ prostitué ka bɛɛ yɛlɛmɛ ni maa min kumana wari bɛ d'i ma i k'i makun walima ko dɔ ka k'i la walima fɛn dɔ ka jiri la walima u k'i janfa i ka don ko dɔ la u ka to k'o ye yan ka i ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka kuma tuguni ka jama minɛ ils ont mis le grappin sur le pays denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ wari la yan u b'a wariw cɛ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ aw b'a kalama min bɛ ka kɛ a tɛ dunanw ye o vous savez tout aujourd'hui an bɛ waati min na ko in tɛ IBK ko ye ko in tɛ Diko ko ye ko in tɛ régime ko ye ko in ye c'est le Mali qui est en train de disparaître n'an m'an janto ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛw ye ka jɔ ka kɛ hɔrɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra maabaw la an bɔra minnu na gorobaraw kun tɛ o u kuntala man jan ni bɛɛ ye u disi ma fɛrɛ ni bɛɛ ye mais hakili ni kodɔn ni cɛya de kun b'u la o de y'a kɛ u ye empire dilan ka royaume dilan ka jamana in kɛ ayiwa sanbalaɲɔ ye ni diɲɛ bɛɛ a kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kan ka bi ka hami ni min o de ye jamana in bɛ sagoya min na a ka bɔ o la aw ɲɔgɔnnaw minnu n'aw bɛ si la olu de bɛ ka jamana in wari bɛɛ lajɛlen jɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka u sago ka tulonkɛ a la u mago t'a la kalan tɛ kɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la sécurité tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ni sabati b'a la aw bɛna ne deli ko n ka sabali ne ka sabali ka mun kɛ ne ye mun kɛ n bɛ taa min a ye marifa ye n bolo wa a ye bɔnbu ye n bolo wa a ye muru ye n bolo wa a ye tama ye n bolo wa a y'a mɛn ne ko mɔgɔw ma a ye tama ni fɛnw ta wa non Mali hɔrɔn caman de farala ɲɔgɔn kan de forces vives minnu ko in anw de farala ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'olu bila yen k'u bila yen don min o y'a sɔrɔ aw dɔ bɛ yen kulusi t'u la don min n'anw bɛ wuli ka jɔ ka silamɛw wuli k'u da don politiki la k'a fɔ ko IBK a tɔɲɔna a janfara nin kɛra a la anw de y'o kɛ o don aw dɔw bɛ yen hali kulusi t'aw la aw ye don ma wolo yɛrɛ anw de y'o kɛ an b'o kɛ don min wariko tɛ sanuko tɛ on croyait en lui k'a fɔ jamana a bɛ nbalan min na mɔgɔ min bɛ se o don o y'ale o de kama fo ka taa 2013 se an ka silamɛ bɛ mobiliser ka IBK ta an ka ni yɛrɛ ko don an bɛ kuma wa anw t'an makun ni min ka d'an ye o ka di an ma an fana k'u ta ye ɲɔgɔn kɛ an ka taa Canada an ka du dɔ san yen an ka taa Normandie an ka du dɔ san yen an ka taa yen fɛ an ka du dɔ san yen an denw bɛ ka taa kalan kɛ yen fɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ yan fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si mago t'a la an fana t'o ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi wa mais anw bɛ se ka kangara bere ta k'an jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran Ala ɲɛ anw yɛrɛ ka tila ka siran ɲɔgɔn hadamaden wɛrɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma non fɛn dɔw bɛ yen aw ka kan ka ladabu o la baara baw b'o la a ka kan ka min kɛ tiɲɛ don
mais jamana bɛ situation min na ne tɛ deli k'a fɔ ko ne kelen ko tɛ bilen mɔgɔw bɛ yan cɛw musow danbetigiw maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn an ma n'a nana o la k'a bɛna kuma semasi fɛ a bɛ kuma o fɛ mais k'a bɛna ne deli aw bɛna ne deli o kuma hɔrɔn tɔ minnu da bɛ kuma la olu ye mun ye aw bɛna ne n'u bila ɲɔgɔn na wa aw bɛna deli n ka mun fɔ n ka mun kɛ n ka mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ kuma tuguni an tɛ protester tuguni an t'a ɲini mɔgɔ ma aw ci o kuma mun don jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fereke mɔgɔ ma aw ci nin bɛɛ kɔ wa qu'est-ce que vous voulez Kuyatɛw ka club de ye aw ye wa tari ɲamakalaw o rétrograde ye tɔgɔ ye di rétrograde ye aw de aw t'o ye o ye ɲini bɛ di k'a dɔn kana di yan ani de k'an deli ka mun kɛ c'est même un peu de respect kɔrɔba da bɛ kuma min na aw denmisɛnninw bɛna kana di yan f'aw bɛ ne deli ko k'an daminɛ ça veut dire quoi f'aw bɛna tila ka taa kuma aw taa kuma jɔnni fɛ jamanatigi wa o kuma jamana ma kɛ jamana lankolon ye sa wa maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ jeliw tɛ jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ aw de bɛ aw substituer olu la ko aw bɛ jamana dɔn ni nin hakilina in ye o ye kodɔn ye wa o kuma aw ye min ye a n'a bɔra fɛn min na a t'o dɔn tuguni wa non nin démarche in t'a kɛcogo ye jamana sera kundala min na a tɛ dilan pas venir, c'est pas nouveau côté où. Non, c'est le coup de nous. Le Mali, c'est le Mali qui est en train de disparaître. Mais où ta femme, puisqu'on veut qu'on voit, on veut pour nous, on veut faire un sort, on veut taquer la banque, on veut tailler en attendant. 75% de mon territoire à Tamboulou. On a contrôlé mon secrétaire. Maintenant, si c'est pour aller au cadre élection, campagne, on a dit qu'on va amener. Dans le flanco, avec pour le taille au rond. Aw wulila ka jɔ k'a fɔ ko Sumayila ko kɛra cogo min na an t'a ɲɛɲini an b'a don aw kuma n'o la wa an ma kuma o la o aw bɛna ko ne ka tile kelen d'aw ma tile kelen d'aw ma pour que a ka mun kɛ a ka taa kuma président fɛ ko ne ni président de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ wa je crois que moi je suis ne farceur tɛ wa non il faut respecter les gens il y a hakili ɲuman ye a ye denw de a ye mɔdenw de a ye denmisɛnninw de n'i y'a ko k'a bɛ pan bɛɛ kunna ka drapeau ta ka yaala n'a ye ko aw ye gorobara ye k'a bɛna kuma ne fɛ ko ne ka sabali aw bɛ tila ka taa kuma président fɛ o kuma jamana kɛra mun ye duba minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ dugulen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ jeli hɔrɔn minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ olu ka rôle ye jumɛn ye aw de bɛna o jouer wa o ye venir me donner l'espoir en fait taara kuranɛ Ousmane Sonko aw bɛna kuranɛ di ne fana aw de bɛ kuranɛ di anw aw de bɛ di anw de ka kan ka aw sigi k'aw ta anw de bɛ aw waaju k'aw faw waaju ka seli ni aw ye aw de bɛna kuranɛ di an ma pour que an ka sɛbɛn non vraiment je suis désolé d'avoir ce temps là tant que nous sommes venus de la famille parce que nous m'avons amené à la image caractère aw ye mun aw sera sonya kɔrɔ k'a fɔ a ye n bonya a diyara n ye ne ye aw miiri ni miiriba ye n ko Mali denmisɛnninw sisan lueur d'espoir kɔrɔ yeelen do filɛ nin ye ka bɔ denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ils ont pris conscience k'a fɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ f'a ka bɔ a kɔnɔ ni ninnu y'o faamu ka ban o tuma alhamdulilah an bɛ se k'a fɔ ko ma hɛrɛ kɛra. Jamana a fait problème de la vie. Il y a un peu de tête, il y a quelques jours. Voilà, il y a un peu de planico, on m'a banni, on m'a banni. Et puis, il y a un peu de côté de Ronald. On a un peu de l'idée, on a fait là. On m'a demandé de dos, il faut que nous ayons de dos, nous sommes dit de dos, nous sommes de dos, elle peut venir à Tchèque. Mais faire le bébé, il y a un peu de sang, il y a un peu de sang, il y a un peu de sang. n'a ma wuli ka jɔ
jamana min n'an bɛnbaw taara k'a to Mali min ni bɛɛ b'i sigi ko an ka Mali baara o Mali ba in de kɛlen bɛ yogoro ko ye bi a kɛra yɛlɛ ko ye diɲɛ ɲɛfɛ parce que tout simplement maa minnu ka kan ka jamana in kuma fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ de makara u nana jamana kɔnɔ maaw bɛ se ka to o la bada wa anw m'a fɔ aw ye ko k'an bɛna gele ta walima an bɛ bere ta walima an bɛ jamana ci walima an bɛ nin kɛ walima non on n'a jamais parlé de ça non anw m'o mɛn an da bon sisan an nana an deli n ka tile kelen fila kɛ pas pour faire quoi parce que ne m'a fɔ ko n bɛna kɛ wɛrɛ kɛ kuma sara non, on va pas vraiment on va pas ni aw de polémique non je n'accepte pas que je vienne pour me manquer de respect non de son mais de ça pour comment dire jamana kuma ko bala ko ka ko dɔw ni ayiwa sɛbɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ka fara anw kan k'a fɔ ko nin baara in b'a kɛlɛ kɛ olu n'u bɛ kuma la n'u ye ɲɔgɔn faamu ko min na jamana ko don fɛn t'a mais k'a fɔ k'aw nana ne deli fɛn tɛ ne bolo fɛn tɛ ne ma cɛ o deli ko kuma yɛrɛ n t'a fɛ k'o de mɛn parce que o bɛ maa deli de maa min n'i y'a mɛn k'a ni dɔ bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la donc aw nana n deli bana mais ne bolo ma sin ka kuma faamu dɔɔni mais mun fila de vraiment dɔw k'aw ye an cɛ ani baraji ani cɛ a ka jamana kanu na ani cɛ ani a ka maakɔrɔba bonya baara bɛɛ bɛ ŋaniya de don aw ni ŋaniya minnu wulila a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman don ne ma min faamu n fana man k'o juguman ne ma nin kɛra cogo o cogo i bɛ dɔ faamu dɔ bɛ yen i t'a faamu mais n y'a faamu cogo min na n y'aw jaabi n'o de ye mais ni y'anw fana wulilen bi n'an tɛ fɛ ka fara karamɔgɔ anticiper parce que kuma in ma faamu n'an wulila tan bolobaraw bɛɛ na kun bɛ an ma faamu parce que a bɛ mɔgɔw bolo an nana de Diko ka sabali a ka kɛlɛ kɔnɔ mais Diko ka sabali mun bɛ non anw bɛ n'an y'anw seli ale fɛ yen n'an tɛ fɛ ka fara kan anticiper an b'u to an ka so est-ce que i bɛ ka faamu parce que marche fɔlɔ non na pas mais a tɛ ka faamu dɛ a bɛ mɔgɔ fɔlɔ kɔnɔ de bɛ fɔ ko mankan ko mun de ka wuli ka jɔ an ma faamu fila fɔ a ye Samakɛ an ma faamu ka da ɲɔgɔn kan mana an ma kadɔ kan fɔ an ma tila kan fɔ an ma tila kan fɔ a ye bamanankan de wa kuma in bɔra bɛɛ ɲɛna tiɲɛ an nana deli ka sabali an bɛ kuranna di ma k'i deli n'a ye ka sabali i ka tile kelen d'an ma ça veut dire quoi o tiɲɛ tɛ ne ko kuma y'a denkɛ dɔn mais an bɛ dɔ ne to kɔrɔ dɔn voilà ne tɛ kuma in kɔrɔ dɔn ça maintenant ale bɛ min fɔ aw ɲɛna nisɔndiyara c'est pas parce que gorobaraw yɛrɛ nana u bɛna fara an kan o tuma an bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn kɔrɔ ayi n ka nisɔndiya kun t'o ye nisɔndiyara de c'est que l'opinion pense de l'opinion yɛrɛ fɛ gorobara ye min ye a yɛrɛ y'o fɔ o ma fɔ ne da bon o tigilamɔgɔw ka na jamana kunkan ko jamana ko sera yɔrɔ min na bi u k'a fɔ ko an nana an b'a fɛ k'a faamu an b'a don miniti min na an da don nka hali bi kunnafoni d'an ma an k'a faamu ne b'o kɔrɔ dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko miniti min na aw y'a dɔn i hakili jara k'i ye nin y'o bɛɛ mun mais an b'a ɲini fɛ k'i ka sabali i ka sabali ça veut dire quoi ça veut dire que fɛn in fɔ fɔlɔ nin ka kuma fɔlɔ groupement de gorobara man n'a fi ka kuma dɔrɔn anw tɔɲɔnen de don est ce que ka kuma fɔ anw de tɔɲɔnen don mais foyi t'anw na an tilala ka a ɲini ka kuma fɔ pour que ka gorobara hakɛ d'an ma
o bɛ fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo ma ɲɛ ni an fa ma faamu n'an m'a ye fɔ n'an taara n'a ye a kun ye fɛn wɛrɛ maa anw dun wulila ka s'ale ma de a ka ko kɛcogo diyaɲɛ kama fo ka fɛn dɔ ka dɔn n'an wulila ta ko nafa foyi man kan la fo k'a ka dɔn de anw de kun yɛrɛ ye mun ye c'est pas comme ça anw mana bɔ i mun miiri sisan ka si Daniel ka kuma ma o t'anw de kun yɛrɛ ye mais fo k'a ka fɔ a ye kuma dɔ bɛ don Daniel da peut-être n'a fɔcogo ma ɲɛ i bɛ kuma mana ja n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n fa ye pour que k'a lakontan kosɛbɛ i bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya cogo dɔ la o de que c'est pas ça n'a fɔra anw ye n'a fɔ i y'a fɔ Bamakɔ bi ko groupement mun bɛ Bamakɔ k'u nana bɔ a fɛ yen o y'a sago bɛ kɛ walima jamana bɛ kɛ cogo dɔ ye musalaka ta la bɛɛ b'a dɔn a ka musalaka fɔlɔ a kɛra an ma wuli an ma bɔ a kalama mais an sera Bamakɔ sɔnna k'anw bisimila fo ko fɛn dɔ ka dɔn n bɛ k'o de fɔ ni y'anw wuli ka s'a ma ko dɔ de don fɛn dɔ de don ɲɔgɔn don n'an tɛ fɛ ka fɛ an bɛ se ka to so mais ni y'anw selen bɔ a ma a ka ko kɛcogo de y'anw diya a bɛ ka mun kɛ a ka d'anw ye Daniel bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'a ma faamu fo k'a ka faamu mais ni bɔ wulila ta c'est comme bolobaraw nana ka na bɔ a deli k'a fɔ ko non c'est pas ça bɔ bɛ ka mun kɛ a fɔla Daniel ka kuma kɔnɔ Daniel y'i ka bɔra ko bɔ e ka kɛlɛ ye anw de défendre ye a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ne y'o mɛn voilà bon maintenant non bɔ a ka d'anw ye ka fara ale kan n'o ma d'anw ye baba ouais mɔgɔ filɛ a ka foyi diyara o de ye fɛn bɛɛ la dɔw ka médaille ninnu b'a la voilà dɔw ka médaille ninnu b'a la. Vraiment ne kumana aw fɛ ne ni aw de ye kelen o de y'a kɛ ma fɛn dɔn kɔnɔ ne tun bɛ se ka ma kun n'aw wulila dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw ye bon ne ye ninnu faamu olu ci ka n'a kɛ bon a banna a kana kun fɛ yɛrɛ mais m'o kɛ parce que ne tɛ se o la voilà ne ko nin faamu ni hakilina min ye kuma orientation taara taabolo min kan a tɛ se ka n daminɛ ni n y'a faamu cogo min na yɛrɛ fo n ka bɔ n kɔnɔ n k'o fɔ aw ɲɛna parce que ko in fɔra cogo min ale ye cikan de fɔ e ka sabali ka tile kelen d'an ma fan dɔ fana an bɛ taa kuma o fɛ ni min bɔra la an bɛ n'o f'i ye mais ça là c'est une médiation o médiation n'o bɛ kɛ ni tiɲɛ don k'o ka kan ka kɛ an ni faamaw cɛ a bɛ kɛ tan wa et puis ne kelen bɛ se ka na kan o na mun minɛ aw ye kuma hɔrɔn minnu farala ɲɔgɔn kan jamana maaba minnu farala ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw o kuma olu tɛ yen wa ne bɛ se k'olu ignorer wa vraiment Daniel ye jeli ye nka kuma y'a Baba, ne b'o yafa ɲini Baba m'a ɲini bɛɛ fɛ mais Baba o ma bɔ ne da k'a fɔ ko i ka tile kelen di anw ma a fɔ an bɛ dɔ fɛ ne m'o fɔ n ka kuma na mais n b'o yafa ɲini fɛ ka Baba ne m'a fɔ caméraw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais a ma bɔ ne da ka fɛ c'est le groupe ne mɔgɔ kelen ka fɔ sɔgɔn bɛ yan i ma bon n b'o yafa ɲini Baba fɛ vraiment ni kuma ma nɔgɔ surtout maakɔrɔba kuma ma nɔgɔ maakɔrɔba de bɛ fɛn fɛn jɛlen don mais an ka laɲini t'o ye mais ne kɔni fɛ an hakilina ye min n y'a caman walawala mais Baba filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko o y'a tɔ a tɛ se k'i fɛ a ma bɔ de bɛ nin da caméra bɛ yan mɔgɔ caman y'a mɛn mais Ala ka jaka d'a ma Ala ka jaka d'a ma mais an bɛ fɛ ka yafa dɔ ɲini an fa fɛ awɔ comme kuranɛ di anw bolo pour que ka na fara pour que ka na an hakilila yɛrɛ jama na parce que anw denmisɛnninw ye bi anw ka teli se ka ye kuran dili bɛ k'o fili ye mais a ko komi an nana n'a ye pour que k'an fa dɔgɔya yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ se k'o kɛ bon an b'o yafa ɲini fɛ Ala jati ka hakili to a la audience filanan anw minɛ a la n'an minɛ a la fana a bɛ dɔn ko anw nana a la fana n'Ala sɔnna ma merci an nakun ye kelen ye an nana de ka na fara an fa kan an mana deli la fo an nana an nakun ka fɔ an nana ka na fara an fa kan nin jamana bɛ tigɛ min kɔnɔ an k'an fa dɛmɛ an ka jamana bɔ a tigɛ objectif